इसके अंदर है ना जो आता बारिश का पानी, इसलिए बारिश का पानी है। देखो এগুলোর মধ্যে বৃষ্টির জল ধরে রাখতো, ওই যে ওরকম করে বৃষ্টি ওখান দিয়ে আসতো, বৃষ্টির জল ধরে রাখতো। जैसे आप पुराने समय के अंदर आप हमारे घर के अंदर आ गए तो मैं आपको एक मतलब 20 का कड़ा दे दूंगा, लेकिन सर एक गिलास पानी नहीं दूंगा सर। বৃষ্টির জল এখানে ধরে রাখতো এইটা দিয়ে। এটা কি বৃষ্টির জল এসে এই এই কলসিগুলোতে ভরে রাখতো, এই কলসিগুলোতে ভরে রাখতো, এই কলসি আর ওই উপরে বৃষ্টির জলের জায়গা।